तो ऑल इज वेल फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो पाखापाखि गोटे सप्ताह है किसी वीडियो मु बन पार नी कारण मोर ओडिशा पुलिस जूनियर क्लर्क एग्जाम थिला। आउ समस्ते सांग मैंने फोन मेसेज करते कि कौन कौन क्वेश्चन आसला कौ टाइप क्वेश्चन आसला आउ टे कहवाई। तो मुझे भाविली गोटे वीडियो बनईदेवा ही बेटर हम। तो आज वीडियोटी ओडिशा पुलिस जूनियर क्लर्क रे कौ टाइप क्वेश्चन आसुची कौन कौन इंपोर्टाट आमर टॉपिक रहिबो से रिलेटेड अच्छी। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो ओडिशा पुलिस जूनियर क्लर्क सिलेबस कौन अच्छी आपण तो समस्त जानी। आमर 400 मार्क एग्जाम होची पेपर 1 आउ पेपर 2। पेपर 1 रे कौन कौन रोची आमर इंग्लिश रोची 50 मार्क, ओडिया रोची 50 मार्क, आउ स्टैटिक जीके रोची 100 मार्क, जोटा कि आपन को 3 घंटा समय मिलिबो। आउ पेपर 2 रे कौन रोची ना मैथ रोची अरिथमेटिक 50 मार्क, आउ आमर रोची रिजनिंग रोची 50 मार्क, आउ आमर कंप्यूटर रोची 100 मार्क। तो टोटाल एमती आम देखा गले आमर 200 200 400 मार्क 6 घंटा समय रोचे। तो आम प्रथम डिस्कसन करवा कि इंग्लिश रे कौन कौन सब टॉपिक रु क्वेश्चन आम कौटू पढ़ापढ़ी कले कम समय भितर आम 350 स्कोर कर ओवरऑल मिसिकी 300 रु 350 स्कोर कर। तो आम प्रथम रहा इंग्लिश। इंग्लिश रे आमर इंपोर्टाट रोची पार्ट ऑफ स्पीच। माने जदि आम 50टा क्वेश्चन देखिए हाराहारी आमर 25 को 30 क्वेश्चन आसुची पार्ट ऑफ स्पीच रु। पार्ट ऑफ स्पीच रो कौन कौन सब आसुची ना आमर नाउन आसुची, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, टेंस। तो ये सब रोज आमर पार्ट ऑफ स्पीच रे। पार्ट ऑफ स्पीच जहाँ कंप्लीट है किसी असुविधा ना निहाती आप 25 रु 30 मार्क सिक्योर करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच छाड़देले एक्टिव वॉइस आउ पैसिव वॉइस रोची। देन आम डायरेक्ट स्पीच आउ इनडायरेक्ट स्पीच रोची। इडियम्स फ्रेजेस आसुना, आंटोनिम आउ सिनोनिम आसुना। तो खाली पार्ट ऑफ स्पीच आप कंप्लीट कर दिंतु आउ एक्टिव पैसिव आउ डायरेक्ट आउ इनडायरेक्ट आउ ट्रांसलेशन एतिकी आम रहा इंग्लिश रो। जदि आप इंग्लिश पढ़ी ना बिल्कुल भी बेसिक आपंकर क्लीयर है ना ताले आमर अमन वैशिष्ट सार जड़े अच्छा मोर से एसएससी सीजीएल प्रिपेरेसन करूँ छुआ को। तो तांकर गोटे अच्छी आरिथमेटिक इंग्लिश चैप्टर टी स्पेशल अच्छी सॉरी आरिथमेटिक नुहे इंग्लिश चैप्टर टी गोटे स्पेशल रही अमन वैशिष्ट सारंकर। इंग्लिश रे गोटे 35 वीडियो रही देहर आपण केवल 10टी वीडियो देखिए जोटा कि बेसिक से क्लीयर कर ही आपंकर सब जिनस ही से कवर कर पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक जिनसा आप जानवर अच्छी जानले आप इंग्लिश में निहाती 30 रु 35 स्कोर करेंगे। एक्टिव पैसिव डियर सार आप क्लीयर करेंगे। एक्टिव पैसिव किसी असुविधा ना डियर सार सर्टकट मेथड देखिए एक्टिव पैसिव हो डायरेक्ट आउ इनडायरेक्ट स्पीच अमन वैशिष्ट सार को देखिदेवे। तो यहाँ था इंग्लिश इंग्लिश प्राय क्वेश्चन आस टेन्स रु आस बहुत गुड़ाए नाउन नाउन आमर टेन्स आउ कौन रहा आर्टिकल। आर्टिकल टाइप इंपोर्टाट रोचे। आर्टिकल चैप्टर टी समस्ते भलसे देखिदेवे। आर्टिकल 5टा खंडे पकाउची टेन्स रु 5टा बेसिक किंतु पार्ट ऑफ स्पीच आसुची। तो ठीक अच्छे ये इंग्लिश इंग्लिश में ओरिड हवा दरकार ना हो। इंग्लिश पर आसवा ओडिया। ओडिया ओडिया 50 रु 50 समस्त रखिए किसी नो डाउट ए माने किसी कहवाक ना ओडिया सब आस ट्रांसलेसन बेसी आसुची आउ वर्ग उपर आसमर वाक्य फाक्य गुड़ा किसी आसुना विशेष विशेषण ये सब किसी आसुना। तापर खाली आम वाक्य पढ़ के जातु शब्द पढ़ के जातु आउ कौन थिला आउ थिला आमर जो वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन आमर कंठ्य ओष्ठ्य तालव्य ए सब जिनस आसुची। विपरीत शब्द गोटे आसला आमर समचारित शब्द गोटे पड़ता ओडिया भी ओडियाटा तो कौटू पढ़ा पड़ो ना यहाँ निजे ही से देखिकी मारदेव किसी असुविधा ना ओडिया ओडिया इंग्लिश में तो ओरिड हवा दरकार ना। तो फास्ट पेपर थी आमर ओडिया इंग्लिश आमर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्वेश्चन गुड़ा टी टफ आसूँ कहीं आमर इंडिया क्वेश्चन अल्प टे देखा मिलूँ कि आउट ऑफ इंडिया क्वेश्चन बेसी रोचे। आउट ऑफ इंडिया क्वेश्चन कह गले आमर रोचे कंट्री रोचे आउ तार कैपिटल रोचे। मोर तो पड़ता 3टा कि 4टा पाखापाखि पड़ता हूँ बाहर कंट्री कैपिटल जोटा टी प्रोब्लेम रोचे। पाखापाखि कौन सब एक्सरसाइज होती गोटे क्वेश्चन आसाला ओलंपिक उपर गोटे क्वेश्चन आसाला पॉलिटी रु गोटे क्वेश्चन आसाला आमर प्रेसिडेंट उपर आउ हिस्ट्री रो जो 2टा आमर डेट पड़ी जो वार पड़ी वार युद्ध होता क्या सहित कौ मसीह से मुंडे पशिलानी मोर मुझे वार देखी जाइए गोटे भी पड़लानी आ जोटा पड़ा मत आसलानी। तो मुझे स्किप करदे आउ कौन पढ़ुची बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर कंपलसरी बुक एंड ऑथर जी भी अच्छी इंटरनेशनल अच्छी इंडिया अच्छी
ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଇଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିରୁ କମ୍ପଲସରି 3ଟା ପଡ଼ୁଛି 3 ରୁ 4 ବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରରୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ, ବଜେଟ୍ ଫଜେଟ୍ କିଛି ସେଟା ପଡ଼ୁନି। ବେସିକାଲି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ନା ସବୁ ଟପିକ୍ରୁ 2-3ଟା କି 4-5ଟା ଟପିକ୍ ଧରିଦେଇଛି, ତା ଦେହରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେଟା ଟିକେ ଆପଣ ବେଶୀ ଦେଖ, ଯାହାର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ହେଉଛି ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍କୋର କରିବ, ନିହାତି 100% କରିପାରିବ। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କରିକି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଆମର ପେପର 1। ପେପର 2ରେ ସେମିତି ଆସିବ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାଥ୍ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ଥିଲା 3 ରୁ 4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରୁ ଥିଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ରୁ ଥିଲା, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରୁ ଥିଲା, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରୁ ଥିଲା, ଆଉ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପରେ ଆସିଲା ଆଭରେଜ୍ରୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଭରେଜ ପରେ ଏସ୍ଏଫ୍ ଏଲ୍ସିଏମ୍ରୁ ପଡ଼ିଥିଲା 3-4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଏସ୍ଏଫ୍ ଏଲ୍ସିଏମ୍। ଆଉ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ରୁ ଆସୁଛି। ମ୍ୟାଥ୍ ହେଇଯିବ, ମ୍ୟାଥ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଥ୍ରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ବି 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ ଏତିକି, ମ୍ୟାଥ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଥ୍ ପରେ ଆସିଲା ରିଜନିଂ। ରିଜନିଂଟା ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋର 5ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଥିଲା ୱାଟର ଇମେଜ୍ ଆଉ ମିରର ଇମେଜ୍। ତ ରିଜନିଂରେ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା 1ରେ ଦେଖିବେ ୱାଟର ଇମେଜ୍ ଆଉ ମିରର ଇମେଜ୍, 2ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ। ଡିରେକ୍ସନ୍ରୁ କମ୍ପଲସରି 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମର କୋଡ଼ିଂ ଡିକୋଡ଼ିଂ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରିଜନିଂରେ ଏତେ ବି ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ନଥିଲା, ଚଳିଯିବ। ସେଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ସେଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏମିତି ଓଭରଅଲ୍ ରିଜନିଂ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ବାକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପାଖରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ରିସୋର୍ସେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରା ଥର କରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଆନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଥର ନ ହେବେ ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା ଇ ପ୍ରମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋର। ଆଉ ବିସିଜିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା, ବିସିଜି ଟିକା ଯେଉଁ ନିଅନ୍ତି ବିସିଜିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଡ଼ୁଛି, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେରେ ଏଠି ଦେଖିଦେବେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ବାକି ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ପୁଣି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମର ମେମୋରି ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା, CPU ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇମେଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଇମେଲ୍ର କେତେ ହାଷ୍ଟ କେତେ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିପାରିବା ଇମେଲ୍ରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଇମେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ପଠାଉଛନ୍ତି ତାର ହାଷ୍ଟ କେତେ MBର ସେଇଟା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି। ଇମେଲ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ଦେଖିବେ, ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଆସୁନି କିଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍, ଆକ୍ସେସ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଆପଣ ଯଦି ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥ୍, ରିଜନିଂ ହେଇଯିବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ 350 ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଆଉ ଅମନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଗଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାରିଦେବେ ଇଂଲିଶ ବାଇ ଅମନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାର୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ଯେଉଁଟାରେ 35ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ। ସେ 35ଟା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଯଦି ବେସିକ୍ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1ରୁ 10 ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ପୁରା ସେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଅମନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟାଇମିଂ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପେପର 1ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହୁଛି, ପେପର 2ଟା ମଧ୍ୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହୁଛି। ପେପର 1 ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍, 3 ଘଣ୍ଟା ବହୁତ। ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଘଣ୍ଟା ସରିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନେଇ ଅନେଇକା। 3 ଘଣ୍ଟା ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପେପରଟା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। 2.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ ପେପର 2। ବାକି ପେପର 1ରେ ବହୁତ ସମୟ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣ, ଟାଇମିଂ ପାଇଁ କିଛି ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି। RI ଠୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି ଏକ୍ଜାମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। RIରେ କେଉଁଠି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ତଳେ ତ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଉପରେ, କେଉଁଠି ତଳେ ପାନ ଦୋକାନ ତ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ କଲେଜକୁ ଆମର ଦେଇଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଲେଜକୁ ଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।